naglalaro na naman si Kenneth. Oo ano? Hoy, ilabas si Kenneth! Ilabas na si Kenneth dyan! Nice one! Jules, takbo Jules! Takbo! Nice one! Jam, next game agad tayo Jam ha! So 915-304-9438 So 915-304-9438 Nice one, Jules! Tuloy tayo, tuloy! Next game tayo, tara! Bang! Nice one, boss! Nice pass! Uli! Pangit eh. Wala nang braces. Aray. Bukasan mo na yung bowl dun ha. Hindi, baka mamaya madumi. Jules, tira Jules! Pagod na agad. Good! Nice pass. Dale! Yes, kay Genesis. Sa atin din. Nadilaw. Jersey. Angat. Grabe ka, Net. Nice one. Grabe ka, Lay. Boss, wag boss!
Dali. Lay, kita, Lay. Kapal. Nice pass. Nice okay, Dave. Ang dami pasa eh. No? Nakakahilo. Alam mo tayo lahat? Isa lang. Pwede. Ay, gago. Nanood yung camera. Sana mo shoot eh. Son, gawa son! Nice one! Chill guy! Kalmado lang. Kid! Ba? Sa'yo ba to? Kay Jason. Jason. Tayo. Nakausap ko dito tayo. Dito tayo. Kalokohan. Huwag ka dun. Dito tayo. Nakausap dun eh. Next game agad tayo. Rebansi pa yun. Saan ba yung kaya? Siguro na. Mainit ah. Mainit na eh, no? Tagal ka ng laro, nainis ako eh. Sabi na namin hindi, bumpit ka sa kanila eh. Score! Mainit yung laro eh, no? Jules, kuha bola, Jules! Mga tropa ko na dun eh. Mga taga sa amin. Tama talaga sa inyo. Yung isa dun yung rapper. Nakakalaro mo na yun eh. Yung rapper yun. Kaya lang ba yun? Nakita Chaksel? ko sa TikTok. Oo, Chaksel. Nag-perform sa ano yun eh, kahapon? Sa... Yung partner niya, si Rashid. Yung Rashid na. Psycho City. Psycho City. Giant ko yun. Akala ito ba yan? Ako na guys ang guest stop niya. Okay. Nag-perform sila kahapon sa ano eh, Chelsea Park. Nice score! Saan, James? Tagal ako yun na ayos eh. Dikdigan eh. Ito yun yung pawis ko. 20 lang na sa ano yun, nasa listahan. Hugot. Wala to dumawin eh. Ito yun yun. Yung last na kanta nila kasama sila na diba? Si Basilio. Yung dalawang Jackson tsaka si Psycho City. Sikat na rin. Bang! Nice pass! Dapat change. Change court! Ayun na, change court. Nice pass ko, Dave! Jam. Baka dyan, Jam, ha? Ha? Next game na kayo. Next game tayo. Ha? Next game. Tagal nung una, pre. Ay, pangalawa.
Parang tatlong laro na natin yun eh. Kaya mo. Ace. Bang, bang. Jason lang i-score dito eh. Son, tira mo Son! Ilang minutes na kayo? 10 minutes na kayo. That, 20 minutes per game lang eh, no? Pag 20 minutes, tanggal na agad. Iba na agad. Wala mo share kami. Ay, Yun na. kanina. Nalimutan mo. Present na lang kasi ako eh. Walang mapag. Yun lang. Hindi mo chinarge. Anood ka na lang. Nice one, boss! Nice one. Nice one, Dave! Ayun na. Ay, dito ka na. Bang, bang. Nice pass. Chill, guy. Kalmado lang, Jam. Nice D! Nice D, pre! Nice D! Kampi mo, di ba? Oo, akin. Hindi na natin. May tawag gabi. Sampu lang, di kasi umatin dyan nasa likod eh. Ano ba siya? Oo, di umatin dyan eh. No, Jam. Magbabas ng alak ako dito eh. Bahala kayo dyan. Daming still. Good, good, good! Good, good, good! Dude, tira mo na agad yung Son! Nice pass! Good pass. Pasa. Good yan, good yan. Yun, cheat. Chill, chill guy. High score! 9-7. Good yan, good yan. Nonchalant. Kayo pwede, no? Nonchalant move. Daming player na. Pati. Daming Diyan ako eh. wala namang ML yan eh. 0-7. 0-7! Chill guy mo eh. Chill guy, no? Hindi mo na kung titiro. Ayun, no? Nice, Jules! Nice, Jules! Hindi pag Paul, chill lang eh. Hindi ko alam kung Paul. Paano nyo sa salita, ano kuya? Uy, grabe naman yun! GG! Nangyari. Nagka-diskusyon na niya lang. Kita na lang yung jersey natin. Baka. Pagkata Ano na pag na kayo? Bawa na kayo? Ganyan na yun Hindi, eh. baka yun pa rin. Lahat naman nata tayo ng kasali, may ganito eh, no? Oo. Sino ba naman yung wala eh? Hindi, malas kayo naman. Sorry ka nga kahapon eh. Sino ba wala? Kenesi lang wala. Nice one ko, Dave! Jules! Kuha bola, Jules! 0-7. Tagal lang po. Son, tira mo, Son! Bullet pass. Ayun na. Angat. Kita mo. Nice. Puro peke. Ayun na. Ayun na. Tira ko na yan. Bang, bang. Garapan! Hindi na, sige! Garapan ka! Good!
Tuloy, tuloy! Kapi ng Lakers. Sabi niya? Kapi namin yun. Hindi pala sila sumali, yung mga nag-champion. Hindi, kasali rin sila. Pero ibang team. Since wala yung mga parang boss-bossing nila doon. Uy, grabe. Masakit yun. Bigat pa naman. Ayun na. Hala, sige! May garapal. Son, garapal daw, Son! Oo, doon ang tawag. Ano lang pala gagawin yun? Tiralay, tiralay! Grabe ka, Sar! Huli. Nakatatlong game pa lang. Nakatatlong laro lang yung alas 10 ah. Ano ba? Game pa ba yan? Mas matagal pa ito kasi sa anin. Zero pa lang yung score. Karami na sablay. Kailangan mong gumawa ni Jason eh. Ano yung score dyan? Ayaw gumawa eh, no? Ang nice pass. Sakto yan, sakto yan. Isa lang siya, apat yung kalaban niya. Wala siyang kalaban. Gawa, Son! Gawa! Nice! Boss, tira mo na, boss. Tira mo na. Nabigat yan, Genesis. Si Dave lang pala. Ayun na, tira mo Nice, okay, Dave. Ayun na talaga. Bang! Night, night. Good yan. 2-7, 2-7. 2-7. Chill guy. Tayo muna dito. Oo, maya na lang. Mamaya na lang ngayon. Parang Mamaya na nagpas sila alas 10. Oo. Ayan o. Bang bang lay. Good. Nice one, sir. Abdul! Home shot! Ano mga ni Dave? Good, good. Nice one. Push. Pero bagal kasi nito. Ano score niyan, Mike? 2-7 pa lang. 3-7. Lapit na, pre. Hindi na lang. Parang apat. Chill guy. Kaya nga eh. Nice pass. 4-7. Oh, laro, fast break. Uy! Hey! Uy! Warning, warning. Warning! Next game natin, si Lester, si Jam, si Ed, Uy, apat na. Ano? Si ano? Paliwete. Yung paliwete. Yung paliwete. Stay present daw sa Chill mga guy. maglalaro ha. Stay present daw. Si Chill Guy pa, si Chill Guy, tsaka si ano, itong, Ito. Kasi Dave. si Dave. Yung mga nakaisa pa lang. Uy! Wait lang, pre. Tapos si mga Dave.
Last, last. Patay ka diyo. Batusin nyo na. Bang bang. Yeah. Ay, jam, meron pala jam.